ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିରେ ଚୀନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେ ଇରାନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମରିକ ସହାୟତା କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କର ଏହି ଚିଠି ହେଉଛି ଏକ କୂଟନୈତିକ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଚୀନ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଘୋଷିତ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା। ରୁଷ ଏବଂ ଇରାନକୁ ଚୀନ ପରୋକ୍ଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ନୂତନ ବୟାନ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଚୀନ କାହିଁକି ଏଭଳି କଲା? ଚୀନ ଜାଣିଛି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚାଲିଲେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଚୀନର ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ହୁଏତ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଚୀନ ଇରାନର ହାତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଚୀନ ଇରାକକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦେବ ନାହିଁ, ତେବେ ଇରାନର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଅଧା ହୋଇଯିବ। ଏହା ଇରାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଭଳି କାମ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 30% ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏହି ଛୋଟ ପଥ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ଇରାନ ଏହାକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ଏବେ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜକୁ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ଖୁସି ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚୀନ ଏବେ ଆମେରିକାର ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଯଦି ଚୀନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଇରାନ ପାଖରେ ଜଳପଥ ଅବରୋଧ କରିବାର କୌଣସି କ୍ଷମତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଚୀନ ନିଜର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଇରାନ ଅପେକ୍ଷା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତେଲ ଦର ଶସ୍ତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏକ ଶବ୍ଦ ଏବେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଦ ୱାର୍ କୁଡ୍ ବି ଓଭର ସୁନ୍। ଯଦି ଚୀନ ଇରାନରୁ ହଟିଯାଏ, ତେବେ ଇରାନ ଏକାକୀ ହୋଇଯିବ। ରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନିଜର ସମସ୍ୟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତେଣୁ ଇରାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ବଡ଼ ଶକ୍ତି ରହିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତରେ ଇରାନ ଏବେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ରଣନୀତି ଥିଲା ଯେ ଇରାନକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘେରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହଯୋଗୀ ଚୀନକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବା। ଏଥିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସଫଳ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୂତନ ବୁଝାମଣା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ 2026 ମସିହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେବ। ଯୁଦ୍ଧର ବାଦଲ ହୁଏତ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟିଯିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କୂଟନୀତିରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ସବୁବେଳେ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏଭଳି ଦାବି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଇରାନ ଏକ ଚୀନ ନିର୍ମିତ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି। ଏହି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ର ନାମଟି ହେଉଛି TEE-01B। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନର ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡସ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଫୋର୍ସ ଏହି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ସାମରିକ ବିଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। TEE-01B ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍କୁ ମୂଳତଃ ଏକ ଚୀନ କମ୍ପାନୀ ବିକଶିତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହା କୃଷି, ପରିବେଶ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହାର ଅସଲ ରୂପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ରେ ହାଇ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଇମେଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି, ଯାହା ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି କୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଇପାରେ। ଇରାନର IRGC ଏହି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍କୁ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ଜାହାଜ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁଠି ଅଛି ତାହା ଇରାନ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ବସି ଦେଖିପାରୁଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନର ଏହି ପରୋକ୍ଷ ସହାୟତା ଇରାନକୁ ଏକ ଆଡଭାନ୍ସ ଆଇ ବା ଆଧୁନିକ ଆଖି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ରାଡାର ଏବଂ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ସାଧାରଣତଃ ମିସାଇଲକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଠିକଣା ଲିକ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଇରାନର ମିସାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକତାର ବା ପ୍ରେସିସନ୍ ସହ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କିଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଇରାନର ମିସାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଆମେରିକାର ହ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ଫ୍ୟୁଲ୍ ଡିପୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି କେବଳ TEE-01B ଦେଉଥିବା ଡାଟା ଯୋଗୁଁ। ଆମେରିକାର ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ରଣନୀତି ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆକାଶରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାତାର ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ଚୀନକୁ ମଧ୍ୟ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛି। ଚୀନ ଦାବି କରେ ଯେ ସେ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇରାନକୁ ଏଭଳି ସାମରିକ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେବା କ'ଣ ସୂଚାଉଛି? ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତରେ ରହିଛି ଚୀନ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଇରାନକୁ ପ୍ରକ୍ସି ୱାର୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଡୁଆଲ୍ ୟୁଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଉଭୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। ଚୀନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ବାହାନାରେ ଇରାନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶ ଚୀନର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମେରିକା ଏହି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍କୁ କିପରି ରୋକିବ? ଆମେରିକା ଏହି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଏବଂ ଇରାନର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଗାଯୋଗକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମେରିକା ପାଖରେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍କୁ ମହାକାଶରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କଲେ
महाकाश अड़िया बा स्पेस डेब्रिस बढ़िबो एवं यह एक युद्ध घोषणा सदृश हम। TEE-01B सैटेलाइटर व्यवहार प्रमाण करुछि जे आधुनिक युद्ध में महाकाश एवं सबुठ बड़ रणक्षेत्र। जदि चीन और ईरान यह वैषयिक गोपनीय सहयोग जारी रहे तेबे अमेरिका पई पश्चिम एशियार निजर सैन्य को सुरक्षित रखिबा कष्टकर हो पड़िबो। अमेरिका घोषणा करिछि जे से रूस और ईरान रप्तानी होउतबा तेल उपरे दिया जाउतबा समस्त प्रकार सैंक्शन्स वेवर्स बा प्रतिबंधक रिहाती को रद्द कर दैछि। अमेरिकार ट्रेजरी सचिव जैनेट येलेन स्पष्ट करिसंती जे केवल एही तेल को अनुमति मिलिबो जहां मार्च 11 तारिख पूर्व समुद्र रे यात्रा आरंभ कर सारिछि। यार अर्थ होउछि अमेरिका एबे रूस और ईरान अर्थनीति को संपूर्ण भाव में रोकिबा पई एक टोटाल इकोनॉमिक स्क्वीज बा संपूर्ण अर्थनैतिक चाप सृष्टि करिछि। अनेकंकर मनरे प्रश्न थिबो जे एही वेवर्स बा रिहाती कौन। जेतेबेले अमेरिका कौनसी देश उपरे प्रतिबंधक लगाए सेतेबेले विश्वर अर्थनैतिक संतुलन रक्षा करिबा पई किछि बंधु देश को सही देशरू सीमित परिमाणर तेल किनिबा को अनुमति दिए। एहाकु ही वेवर्स बोली कुहा जाए। किंतु एबे अमेरिका एही सुविधा को संपूर्ण बंद कर दैछि। जैनेट येलेन कहिसंती जे ईरान सहित चलीथिबा सामरिक उत्तेजना एवं रूस यूक्रेन युद्धर स्थिति को देखि एही कठोर पदक्षेप निया जाइछि। मार्च 11 तारिख एक डेडलाइन भाव में काम करिबो। यहाँ परे जदि कौनसी देश रूस किंबा ईरान रु तेल किणे तेबे सही देश उपरे मध्य अमेरिका कार्यानुष्ठान ग्रहण करिपारे। यह विश्व वाणिज्य पई एक अत्यंत विपज्जनक स्थिति। अमेरिकार एही निष्पत्ति पछरे एक बड़ कूटनैतिक लक्ष्य रही। रूस और ईरान उभयंकर अर्थनीतिर मेरुदंड होउछि तैल रप्तानी। अमेरिका जानिछि जे जदि एही देशमानकर तेल बिक्री बंद हो जाए तेबे सेमानक पाखरे युद्ध पई पांठी रहिबो नाही। जैनेट येलेन यहाकू टोटाल इकोनॉमिक स्क्वीज बोली कहिसंती। यार अर्थ हेउछि शत्रु देश को अर्थनैतिक भाव में एते दुर्बल कर दियो जे सेमाने आंठू माडिबा को बाध्य हेबे। किंतु यार एक उल्टा प्रभाव मध्य अछि। जदि बाजार को रूस और ईरान तेल आसवा बंद हुए तेबे सारा विश्व में तेलर अभाव देखादेव जहाँ फल पेट्रोल और डीजेल दर में आहतिक वृद्धि पाइब। अमेरिका निजे यही महंगा माड़े मध्य शिकार हो पारे। वर्तमान सबुठारु बड़ प्रश्न भारत कौन करिब। गत 2 वर्ष मध्य रूस भारतर सबुठारु बड़ तैल जोगाणकारी देश पलटिछि। भारत रूस रु सस्ता दर में तेल किणी निज अर्थनीति को संभाली रखिछि। एही नूतन नियम अनुसार भारत जदि रूस रु तेल किणवा जारी रखे तेबे भारतीय बैंक एवं कंपानी गुड़िक उपरे अमेरिका प्रतिबंधक लगाई पारे। यह भारत पई एक धर्म संकट। गोटे पटे अमेरिका सह रहितबा रणनैतिक संपर्क अन्यपटे देशर शक्ति सुरक्षा एवं रूस सह थिबा पुराना बंधुता। भारत पई एबे विकल्प होउछि इराक सऊदी अरब किंबा निजे अमेरिका रु अधिक तेल किनिबा। किंतु सेगुड़िक रूस तेल भली सस्ता हेबो नाही। यार अर्थ होउछि भारत रे पेट्रोल दर बढ़िबार संभावना अधिक। केवल भारत नुहे चीन मध्य ए निष्पत्ति रे प्रभावित हेबो। चीन हेउछि ईरान तेलर सबुठारु बड़ क्रेता। जदि चीन अमेरिकार एही निष्पत्ति को मानिबा को मना करे तेबे अमेरिका एवं चीन मध्य एक बड़ धरणर ट्रेड वार बा व्यापार युद्ध आरंभ हो जाय पारे। यह सहित यूरोपीय देशगुड़िक मध्य चिंतार अछंती। जदिओ सेमाने रूस उपर निर्भरशील कमाइछंती किंतु विश्व बजार तेल दर बढ़िले सेमानकर शिल्प एवं परिवहन खर्च बढ़ी जिवो। आमे एक एभली स्थिति को जाउछु जेउठी अर्थनैतिक प्रतिबंधक एबे परमाणिक बोमा ठारू मध्य अधिक शक्तिशाली बा अस्त्र भाव में व्यवहार होउछि। अमेरिका ट्रेजरीर एही निष्पत्ति एक नूतन अर्थनैतिक युद्ध आरंभ करिछि। जैनेट येलेनकर एही पदक्षेप रूस एवं ईरान को केते दूर दुर्बल करिवो ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। किंतु गोटिए कथा स्पष्ट, साधारण जनतांकर पई आगामी दिन में महंगा माड़ अधिक हेबाकू जाउछि। मध्यप्राच्य बा मिडिल ईस्ट आसी एक बड़ खबर। दीर्घ दिन धरी रक्ताक्त संघर्ष पर इज्राएल और लेबानन मध्य एक ऐतिहासिक 10 दिनिया अस्त्रविरति बा सीज फायर आरंभ होइछि। गुरुवार भारतीय समय भोर 3टारू यह चुक्ति कार्यकारी होइछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपकर बड़ हस्तक्षेप पर यह संभव हो पारिछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह चुक्ति को नहीं बड़ घोषणा करिसेंति। से कहिसेंति जे यह केवल एक विरति नुहे बरंग एक स्थायी शांतिर प्रथम पाद। ट्रंपकर मध्यस्थतार इज्राएल प्रधानमंत्री और लेबानन सरकार मध्य गुप्त आलोचना चलीथिला। ट्रंपकर लक्ष्य होउछि इतिहास में प्रथम थर पर यह दुई देश शीर्ष नेता एकाठी बसाई आलोचना करबा। यही समय मध्य लेबानन सरकार प्रतिश्रुति देइछंती जे सेमानकर माटीरू हिजबुल्ला आउ इज्राएल उपर कौनसी आक्रमण करिबो नाही। यह विश्व वाणिज्य एवं विशेषकर अशोधित तैल बजार पई एक आश्वस्तिकर खबर। यही 10 दिनर अस्त्रविरति कहीं एते गुरुत्वपूर्ण? प्रथमतः यह साधारण नागरिकों को रक्षा करिबो। द्वितीय मध्यप्राच्य होउतिबा उत्तेजना को यह किछि मात्रा रे प्रशमित करिबो।
जदि 10 दिन शांतिपूर्ण भाव में अतिक्रम करे तेबे एहाकु आगकु बढ़िबार योजना रही। बेरुट वर्तमान एक बड़ दायित्व नहीं। हिजबुल्ला को नियंत्रण करने लेबानन सरकार एक बड़ आह्वान, किंतु अमेरिकार चाप और विश्व समुदायर समर्थन यह प्रक्रिया को शक्ति जोगाउछि। इज्राएल मध्य निजर सामरिक अभियान को सामयिक भाव में स्थगित रखिछि, जहाँ शरणार्थी मानकु साहाय्य करिबो। तथापि यही पथ एते सहज नुहे। अनेक विश्लेषकों मतरे यही 10 दिन केवल एक सामयिक आश्वस्ति। जदि हिजबुल्ला पक्षर गोटे भी भूल पदक्षेप निया जाए तेबे पुणी थरे युद्धर निया चढ़ी उठिबो। ईरान भूमिका मध्य एठारे गुरुत्वपूर्ण रही। जदि ईरान यही चुक्ति को समर्थन करे तेबे ही एक स्थायी समाधान मिल पारिबो। अमेरिका पई यह एक बड़ कूटनैतिक विजय। जदि ट्रंप यही दुई देश को एकाठी करिपारंती तेबे यह तांकर सबुठारु बड़ सफलता भाव में गणाजिबो। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ दाबी करिसेंति। से कहिसेंति जे ईरान एबे निजर जिद्रु ओहरिछि एवं निजर प्राय समस्त समृद्ध यूरानियम बा एनरिच यूरानियम हस्तांतर करने राजी होइछि। यह केवल एक चुक्ति नुहे बरं एक नूतन युगर आरंभ बोली कुहाଯାଉଛି। कौन रही यही दाबी पछरे आसंतु जानिबा। गुरुवार दिन वाशिंगटन आसीथिबा एही खबर समस्त को चकित कर देछि। ट्रंप प्रकाश करिसेंति जे ईरान सहित चलीथिबा आलोचना एबे एक निर्णायक मोडरे पहुंचिछि। सबुठारु बड़ प्रतिबंधक थिला यूरानियम। ईरान एहाकु निज पाखरे रखी परमाणु बोमा तैयारी करबाकू चाहुथिला बोली अमेरिका संदेह करुथिला, किंतु ट्रंप कहवा अनुसार ईरान एही मूल्यवान एवं विपज्जनक पदार्थ को अमेरिका किंबा एक तृतीय पक्ष को हस्तांतर करबाकू सम्मति प्रकाश करिछि। ट्रंप कहते ईरान परमाणु अस्त्र न रखा शक्तिशाली भाव में राजी होइछि। से एहाकू न्यूक्लियर डस्ट बोली संबोधन करी कहते जे यह अमेरिका को फेरस्त कराजिबो। जदि यह सत हुए तेबे यह ट्रंप द्वितीय कार्यकाल सबुठारु बड़ वैदेशिक नीतिर विजय होबो। एठारे पाकिस्तान भूमिका अत्यंत रहस्यमय एवं गुरुत्वपूर्ण होइछि। ट्रंप संकेत देइछन्ति जे एही ऐतिहासिक चुक्तिर स्वाक्षर करने से निजे पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद गस्त करिपारंती। से पाकिस्तान प्रधानमंत्री एवं सेना मुख्य को यही मध्यस्थता धन्यवाद जणाइछन्ति। आपण जानिथिबे गत किछि दिन हेबो इस्लामाबाद रे अमेरिका एवं ईरान प्रतिनिधि दल मध्य माराथन आलोचना चलीथिला। प्रथमे कुहाଯାଉଥିଲା जे आलोचना विफल होइछि, किंतु बोध हुए पर्दा पछरे पाकिस्तान एवं ओमान मध्यस्थता काम करछि। पाकिस्तान सेना मुख्य असीम मुनीरकर तेहरान गस्त एही चुक्तिर अंतिम रूपरेख प्रस्तुत करिबार सहायक होइछि बोली विशेषज्ञ माने मत देउछन्ति। एबे प्रश्न उठुछि ईरान हठात एते बड़ शर्तरे काहेकि राजी हैला। एहार केतेक मुख्य कारण रहिछि। अमेरिकार मैक्सिमम प्रेशर सांगक नौसेना अवरोध बा ब्लॉकेड ईरान अर्थनीति को पंगु कर देछि। इज्राएल एवं अमेरिकार संभाव्य आक्रमण ईरान शासन व्यवस्था पर विपद सृष्टि करुथिला। इज्राएल एवं लेबानन मध्य होइतिबा अस्त्रविरति ईरान को एकाकी कर देछि, किंतु एही चुक्ति एते सहज नुहे। ईरान भितरे थिबा कट्टरपंथी माने एहाकु विरोध करि पारंती। अन्य पक्षरे ट्रंप कर एही दाबी को ईरान वैदेशिक मंत्रालय एपर्यंत संपूर्ण भाव में स्वीकार करि नाही। यह हुए तो ट्रंप कर एक मनस्तात्विक रणनीति मध्य होइथाइ पारे। जदि ट्रंप इस्लामाबाद जाई एही चुक्ति स्वाक्षर करती तेबे यह पाकिस्तान पाई मध्य एक बड़ कूटनैतिक विजय हेबो। विश्ववासी एबे चाहिछन्ति जे 22 अप्रैल अस्त्रविरति शेष हेबा पूर्वरु एही चुक्ति चूड़ांत हेउछि कि नाही। अमेरिकार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण संपत्ति कुहाଯାଉଥିବା परमाणु विज्ञानी बा न्यूक्लियर साइंटिस्ट माने रहस्यमय भाव में निखोज हेबार लागिछन्ति। व्हाइट हाउस पक्षरु एही चांचल्यकर तथ्य स्वीकार करा जायछि। जेतेबेले मध्य प्राच्य एवं इंडो पैसिफिक अंचल में युद्धर बादल घेरी रही सेतिकी बेले एही घटना एक बड़ धरणर षड्यंत्रर संकेत देउछि। गत किछि दिन मध्य अमेरिकार विभिन्न प्रांतरु एकाधिक शीर्षस्तरीय परमाणु विज्ञानी निखोज होइछन्ति। सबुठारु आश्चर्यकर कथा होउछि एमानकर कोनोसी सुराक मिलु नाही। सेमाने निज घरु किंबा कार्यालय को जिबा बाटरे हठात अदृश्य होई जाइछन्ति। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी एही घटना को सीरियस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बोली वर्णना करिछन्ति। एही विज्ञानी माने अमेरिकार अति गोपनीय परमाणु प्रकल्प एवं मिसाइल टेक्नोलोजी उपरे काम करथिले। सेमानकर पाखरे एपरि तथ्य रहिछि जहाँ जदि कोनोसी शत्रु देश किंबा आतंकवादी संगठन हाथ में पड़े तेबे परिणाम भयंकर होई पारे। एफबीआई एवं सीआईए वर्तमान एही घटनार मिलित तदंत करुछन्ति, किंतु एपर्यंत कोनोसी दृढ़ प्रमाण हस्तगत होई नाही। एही निखोज घटना एपरी एक समय घटिछि जेतेबेले विश्व में उत्तेजना चरम सीमार रही। मध्य प्राच्य इज्राएल एवं ईरान मध्य परमाणु चुक्ति को नहीं द्वंद्व लगी रही। अन्यपटे इंडो पैसिफिक अंचल में चाइनार बढ़ुवा प्रभाव अमेरिका पई चिंतार कारण साजिछि। राजनैतिक विश्लेषक माने केतेक संभावना आड़क आंगुठी निर्देश करुछन्ति। कौनसी प्रतिद्वंदी देश अमेरिकार परमाणु रहस्य चोरी करने एही विज्ञानी मानकु अपहरण करिथाइ पारे। हुए तो एही विज्ञानी मानकु कौनसी बड़ धरणर प्रलोभन देखाई अन्य देश को निया जाइछि। अमेरिका को दुर्बल करने यह एक सुचिंतित साइबर बा गुप्तचर युद्ध बा एस्पिनोएज वार हो पारे।
ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ନିଖୋଜ ହେବା ପଛରେ ଆମେରିକାର ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ବନ୍ଧୁକ ବା ଗୋଳା ବାରୁଦରେ ଲଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଡାଟା ଏବଂ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ଲଢ଼ାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ? ସେହିଭଳି କିଛି ଘଟିଛି ଆମେରିକା ନୌସେନା ସହିତ। ଏଲନ୍ ମସ୍କର କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଭ୍ରାଟ ବା ଆଉଟେଜ୍ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେରିକା ନୌସେନା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଡ୍ରୋନ୍ ବା ଅଟୋନମସ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଅଧାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ପେଣ୍ଟାଗନ ସୁରକ୍ଷା ରଣନୀତି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେରିକା ନୌସେନା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଟୋନମସ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିନା ମଣିଷରେ କେବଳ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ନେଟୱାର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଫଳ ହେଲା। ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନ କକ୍ଷରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ର ଏକ ଜାଲ। ଏହା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେରିକାର ସେନା ଏହାକୁ ଆପଣାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଉଟେଜ୍ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଆସେ, ସେତେବେଳେ ବେସରକାରୀ ନେଟୱାର୍କ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ବା ପେଣ୍ଟାଗନ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ତାହା ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ। ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଏବେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରଣନୀତିର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ଏକ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ। ଏହାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ମସ୍କର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କର ସହ ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ସେବାକୁ ନେଇ ମସ୍କର କେତେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏଭଳି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଘଟେ କିମ୍ବା ମସ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମେରିକା ସେନା କ'ଣ କରିବ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ଉପରେ। ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଯେପରିକି ଚାଇନା ବା ରୁଷ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଭଳି ବେସରକାରୀ ନେଟୱାର୍କକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ନେଟୱାର୍କକୁ ଜାମ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାମରେ ରହିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ କିମ୍ବା ସୌର ଝଡ଼ ବା ସୋଲାର ଷ୍ଟର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ପେଣ୍ଟାଗନ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ବି ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କମିଯାଏ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଟି ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାର କ୍ଷମତା ପାଇଯାଏ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆମେରିକା ସରକାର ଏବେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯେପରିକି ଆମାଜନର କୁଇପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କର ଏହି ଆଉଟେଜ୍ ପେଣ୍ଟାଗନ ପାଇଁ ଏକ ୱେକ୍ଅପ୍ କଲ୍ ବା ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଯେତେ ବି ଆଧୁନିକ ହେଉନା କାହିଁକି, ତାହା 100% ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେରିକା ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ବା ଆଇଇଏ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆଇଇଏ ଅନୁଯାୟୀ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ପାଖରେ ମାତ୍ର 6 ସପ୍ତାହ ବା ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ପାଇଁ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ବା ଜେଟ୍ ଫୁଏଲ୍ ବାକି ରହିଛି। ଏହି ସଙ୍କଟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ର ଅବରୋଧ। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ତେବେ କେବଳ ୟୁରୋପ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଆଇଇଏର ଏହି ଚେତାବନୀ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମାସର ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନାଜୁକ। ଜେଟ୍ ଫୁଏଲ୍ ବା ଆଭିଏସନ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ଫୁଏଲ୍ର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ୟୁରୋପର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯେପରିକି ଲୁଫ୍ତାନ୍ସା ଏବଂ ଏୟାର ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବେ ନିଜର ଉଡ଼ାଣ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। 6 ସପ୍ତାହର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍। ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍ ନ ଆସେ, ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ୟୁରୋପର ଆକାଶ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିବହନ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଇଇଏ କହିଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ପୂର୍ବାନୁମାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ କଠୋର ବାସ୍ତବତା ଯାହା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସଙ୍କଟ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ପରିବହନ ମାର୍ଗ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 1/5 ବା 20% ତୈଳ ଏବଂ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପଥକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପଥ ଦେଇ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ୟୁରୋପ ନିଜର ଅଧିକାଂଶ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଉପର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ମାର୍ଗ ଯେପରିକି ଆଫ୍ରିକା ହୋଇଯିବା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ। ଏଥିପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଗାଣରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି।
यूरोपर यही जेट फुएल संकट केवल सेठारे सीमित रहिबो नाही, एहार एक डोमिन इफेक्ट श्रृंखलित प्रभाव सारा विश्व में देखा मिलिबो। भारतरू यूरोप एवं अमेरिका को जाउथबा विमान गुड़िक यूरोप रे इंधन भरी थांती। जदि सेठारे फुएल नथिबो तेबे अंतर्जातीय विमान यात्रा बातिल हेबो किंबा टिकेट दर 5 ରୁ 10 गुणा बढ़ी जिवो। विमान चलाचल बंद हेले विश्व वाणिज्य एवं ई कमर्स बाधाप्राप्त हेबो। यह विश्व को एक भयंकर आर्थिक मांदावस्था आड़ को ठेली देव। केवल जेट फुएल नुहे, यूरोप रे प्राकृतिक गैस मध्य अभाव देखा देइछि, जहाँ शिल्प कारखाना गुड़ी को बंद करने को बाध्य करुछि। विश्वर नेता माने यही अवरोध हटाइबा को चेष्टा करछन्ति किंतु सफलता मिलु नाही। IMF पूर्वरु 2026 मसीहा पई जो अभिवृद्धि हार आशा करितिला ताकू एबे 20 बेसिस पॉइंट बा 20 BPS ह्रास करिछि। एबे एहाकू 3.3% रु खसाई 3.1% रे रखा जाइछि। शुणिबाकू यही 0.2% खूब कम मन हो पारे, किंतु विश्व अर्थनीतिर परिभाषा रे यह बिलियन बिलियन डॉलर रो क्षति। यार अर्थ होउछि विश्वर बजार रे टंकार चलप्रचल कमिजिब, निजुक्ति सुजोग ह्रास पाइब एवं शिल्प उत्पादन मध्य मांदा हेब। IMF अनुजाई जदि पश्चिम एशिया रे शांति प्रतिष्ठा न हुए तेबे यही हार आहुरी तलको खसी पारे। IMF विशेष भाव में विकासशील अर्थनीति बा डेभलपिंग इकोनोमीज बा भारत भली देशगुड़िक चेतावनी देइछि। काहेकि एही देशगुड़िक अधिक विपदरे अछंती। भारत निजर 80% रु अधिक तैल आमदानी करे। जदि तैल दर बढ़े तेबे भारतर विदेशी मुद्रा भंडार उपर चाप पड़िबो। परिवहन खर्च बढ़िले खाद्य शस्य और अन्यान्य जरूरी सामग्रीर दर बढ़िबो। यह मध्यवित्त श्रेणी पर एक बड़ आह्वान हेबो। विश्वर अनिश्चितता देखादेले निवेशक माने विकासशील देशरू निजर टंका काढ़ी नियंती, जहा फल शेयर बजार उपर खराब प्रभाव पड़ी थाए। तथापि भारतर अर्थनैतिक मूलदुआ मजबूत थिबारु आमे एही संकट को किछि मात्रा सही पारिबा, किंतु संपूर्ण सुरक्षित रहिबा कष्टकर। IMF रो एही रिपोर्ट विश्व पई एक सतर्क घंटी। यह प्रमाण करुछि जे आजिर परिस्थिति रे भू राजनीति बा जिओ पॉलिटिक्स एवं अर्थनीति परस्पर सह गभीर भाव में जड़ित। जदि पश्चिम एशिया रे तुरंत संघर्ष बंद न हुए तेबे 2026 वर्षटी आर्थिक दृष्टि अत्यंत कष्टकर हेबो। आपणकर मतामत कमेंट बॉक्स माध्यम निश्चय दियंतु एवं भिडियोटी गुरुत्वपूर्ण मने हेले एहाकू शेयर करंतु एवं आगकू एही भली भिडियो देखिबा पई हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।